Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत तारिक वर्ड बाय वर्ड विद तजवीद इंशाअल्लाह। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मेरे पीछे वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करते जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر
فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.